Ayo kita jalan-jalan yuk. Mana tahu dapat lagi mainan. Wow, apaan tuh ya? Ada mainan anak-anak ini. Wow, keren-keren. Punya siapa nih? Lumayan nih. Ayo kita cari kotak yuk untuk mainkan nanti. Ini dia kotaknya. Ayo kita kumpulkan. Ada apa aja ya? Wow, ada dump truck. Lumayan nih angkat pasir. Wow, apalagi nih ya? Wow, ada mobil polisi. Wow, keren. Apalagi nih? Wow, ada eskavator. Lumayan nih. Kita cari-cari pasir. Kita mainkan nanti. Apalagi nih ya? Wow, ada dump truck lagi. Dump truck. Wow, keren. Apalagi nih? Wow, ada pistol Pak Polisi. Wow, keren. Apalagi nih? Wow, ada bus telolet. Lumayan nih, banyak nih kursinya, banyak nih penumpangnya. Wow, apalagi nih ya? Wow, ada mobil monster. Mobil monster. Wow, keren.